रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अहज़ाब मदनी सूरा है जिसमें 73 आयत और 9 रुकू शामिल हैं। आज हम सूरह अहज़ाब का रुकू 3 और आयत 28 तक 30 का बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वलम्मा रअल मुमिनूनल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। तर्जुमा, और जब मोमिनों ने काफिरों के लश्कर को देखा तो कहने लगे, ये वही है जिसका अल्लाह और उसके पैगंबर ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह और उसके पैगंबर ने सच कहा था, और इससे उनका ईमान और अताअत और ज्यादा हो गई। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को तमाम मुसलमानों के लिए एक नमूना करार दिया था। अब उस आयत के बाद इस आयत में अल्लाह ताला सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तर्ज अमल को भी तमाम मुसलमानों के सामने एक नमूने के तौर पर पेश करता है। ग़ज़वा अहज़ाब में जब आजमाइश की घड़ियां आई तो दो किस्म के फिरके थे, आप कह सकते हैं, या दो किस्म के मुसलमानों के अंदर ग्रोह थे जो कि इस लश्कर का सामना कर रहे थे। इनमें से एक तो थे अहले ईमान यानी हकीकी मुसलमान, और दूसरे मुनाफिकीन। अब मुनाफिकीन और अहले ईमान या मुसलमान ये दोनों यकसानियत रखते थे कुछ चीज़ों में, कुछ बातों में। किन चीज़ों में यकसानियत रखते थे? ये इस चीज़ में यकसानियत रखते थे कि ये दोनों ही दीन इस्लाम के पैरोकार थे। दोनों ही अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले थे। अब ज़ाहिरी इकरार और ईमान की अगर बात की जाए, अल्लाह पर ईमान की बात की जाए, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान की बात की जाए, तो इसमें ये आम मुसलमानों के बराबर थे। और इसी तरह से जो इबादत थीं, जो नमाजें थीं, उनमें भी ये आम मुसलमानों के बराबर थे, बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखाई देते थे। लेकिन वो जगह जहाँ आम मुसलमानों में, जहाँ अहले ईमान में और मुनाफिकीन में फ़र्क आया, वो जगह थी ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो किए गए वादे थे या जो दिए गए अहकामात थे, उनकी पैरवी करने में। अब इस मौके पर आप मद्देनज़र रखिए सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 12, जब आपको बताया गया था कि जो उसमें उस वक़्त जो मुनाफिक और दिल के रोगी थे, यानी वो शख्स जिनके दिलों में कोई बीमारी थी, कोई रोग था, उन्होंने जब अपने सामने इतना अज़ीमुशान लश्कर देखा कुफ़ार का, और साथ ही उन्हें पता लगा कि बनी कुरैज़ा मुसलमानों के साथ जो उन्होंने एक वादा किया था कि हम मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे, जब उन्होंने बनी कुरैज़ा को वादे से मुकरते देखा, तो उस वक़्त वो चीख-चीख के कहने लगे कि वो सारे वादे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे किए थे, वो तो महज़ झूठ और फ़रेब थे। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि हमसे ये वादा किया गया था कि जब हम अल्लाह ताला पर ईमान लाएँगे, तो अल्लाह ताला हमारी ताईद करेगा, हमारी पुष्ट-पनाही करेगा और कैसर व कसरा में पे फतह भी दिलाएगा। मगर यहाँ अब ये हो रहा है कि इतना अज़ीम शान लश्कर हमारे सामने जमा है, पीछे से बनु कुरैज़ा हम पर हमला करने वाले हैं और हम तो मिट कर ही रह जाएँगे। कहाँ हैं वो फरिश्तों की फ़ौजें जो आकर हमें इस मुसीबत से और इस परेशानी से बचाएँ? ये थे वो मुनाफिकीन जो बज़ाहिर तो इस्लाम के पैरोकार थे, ज़ाहिरी इकरार और ईमान में अहले ईमान के बराबर थे और नमाज़ें भी पढ़ा करते थे। मगर दर हकीकत ये मुसलमान नहीं थे, क्योंकि अगर ये मुसलमान होते तो जब आजमाइश का वक्त इनके ऊपर आया था, जब मुश्किल का वक्त इनके ऊपर आया था, तो ऐसे वक्त में ये सदाकत की गवाही देते अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर बुनियादी तौर पे बताया जा रहा है कि वो अहले ईमान, वो लोग जो हकीकतन मुसलमान थे, उन्होंने ऐसे वक्त में क्या कहा।
انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی ان سے وعدے کیے تھے ان وعدوں کی ان کی صداقت کی گواہی دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو وہی لشکر ہے، یہ تو بالکل وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور ان کی بات بالکل سچی تھی۔ یعنی وہ مسلمان تھے اور وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح دے گا، اس نے ان سے وعدہ کیا ہے، مگر اس سے پہلے آزمائش بھی ہوگی، مشکل گھڑیاں بھی آئیں گی، آزمائش ہوگی، ایمان کو آزمایا جائے گا، اور اس کے بعد بے شک اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے کو پورا کرے گا۔ جب انہوں نے اتنا عظیم الشان لشکر اپنے سامنے دیکھا تو انہوں نے کفار منافقین کی طرح شور شرابہ نہیں کیا، چیخ چیخ کر چلا چلا کر یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے تھے، بلکہ انہوں نے صداقت کی گواہی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے گواہی دینے کے ساتھ ساتھ ان کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان تھا وہ ایمان اور بھی بڑھ گیا، اور انہوں نے اپنی ذاتیں، اپنی جان، مال، عزت، آبرو، جو ہر چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی ہوئی تھی، اس سپردگی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا، ڈھما ڈول نہیں ہوا، بلکہ وہ اور بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور بڑھ گئی، اور انہوں نے وہ زیادہ یقین کے ساتھ، زیادہ اطمینان کے ساتھ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من كسى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ ترجمہ: مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے ان مومنین کے بارے میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا تھا، اور انہوں نے پھر اپنے اس عہد کو سچ بھی کر کے دکھایا۔ یہ عہد کیا تھا؟ بنیادی طور پر مومنین اور منافقین تمام ہی اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، لیکن وہ چیز جو مومنین اور منافقین کے درمیان فرق کرتی ہے وہ ان کا عہد کو پورا کرنا یا اسے توڑ دینا ہے۔ مومنین اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرتے ہیں، آزمائش کے لمحوں میں اس عہد کو سچ ثابت کر دکھاتے ہیں، جبکہ منافقین اللہ تعالیٰ سے کیے جانے والے عہد کو کوئی بھی مشکل موقع، مشکل وقت آتے ہی توڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنین کے بارے میں فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنے عہد کو سچ کر دکھایا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو دین اسلام کی سربلندی کی خاطر وہ اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیں گے اور شہادت حاصل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سارے مسلمانوں میں سے ایسے ہیں جو اپنی اس نظر کو، اپنی اس قسم کو پورا کر چکے ہیں، اپنے اس وعدے کو، اپنے اس اقرار کو، اپنے اس قول کو پورا کر چکے ہیں، اپنے اس عہد کو پورا کر چکے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان دیں گے، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ جبکہ بہت سارے لوگ مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں جو ابھی اپنا یہ وعدہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک نظر مانی تھی، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا جان دینے کا، وہ اس نظر کو پورا کرنے کے منتظر ہیں، یعنی وہ اپنی شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں
सज़ा और जज़ा के बारे में बता रहा है। बेशक अल्लाह ताला के इख्तियारात में से सज़ा और जज़ा, वो इंसान को उसके नेक अमाल पर जज़ा देता है, जबकि गलत अमाल पर, गलत काम करने पर उसे सज़ा भी दी जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तमाम मोमिनीन और मुनाफिकीन, उन्होंने मुझसे वादा किया, मैंने उनकी आजमाइश की, और आजमाइश करने के बाद कुछ लोग तो ऐसे थे जो अपने वादे से मुकर गए, और कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वादे को पूरा किया, कोई लोग ऐसे हैं जो अपने वादे को पूरा करने के लिए वक्त आने के मुंतजर हैं। अल्लाह ताला कहता है कि मेरी तरफ से ये सारी आजमाइश, ये सारा का सारा मामला, ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि वो लोग जो सच्चे हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला से सच्चा वादा किया है, यानी इसके अंदर आ जाते हैं मोमिनीन, जिन्होंने अल्लाह ताला से जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया, अपनी जान देके, अपनी जान का नजराना देके। अल्लाह ताला कहता है मैं ऐसे लोगों को, मैं सच्चों को उनकी सच्चाई की जजा दूंगा। जबकि दूसरी तरफ मुनाफिकीन आते हैं, वादा उन्होंने भी अल्लाह ताला से उसी तरह किया था, लेकिन मुश्किल वक्त आने पर, आजमाइश आने पर वो अपने इस वादे से मुकर गए। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं चाहूँ मुनाफिकों को, मैं चाहूँ तो सज़ा दूँ, और चाहूँ तो अगर वो अभी भी बाज आ जाते हैं, वो अभी भी तौबा कब कर लेते हैं, तो मैं उनकी तौबा कबूल कर लूँ, मैं उन पर मेहरबानी कर दूँ, क्योंकि बेशक जज़ा सज़ा ये अल्लाह ताला के अख्तियार में है, और अल्लाह ताला चाहे जिस शख्स पर अल्लाह ताला चाहे मेहरबानी कर सकता है। हमेशा याद रखिए कि आजमाइश के वक्त, जो मुश्किल वक्त होता है ना, इसमें अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखिए, इस यकीन के साथ कि वो आपको नाकाम होने नहीं देगा। इसी पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए, और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।